लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए, आपके सामने पेश है हम सबका मकसद एक ही है, जीत टमाक डमडम। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু রামচক সবুজ সংঘের পরিচালনায় আগামী 14ই মার্চ শুক্রবার দোল উৎসব উপলক্ষে সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। এবং পুরো এলাকা কাঁপাতে ও সকল ডিজে প্রেমী বন্ধুদেরকে নাচাতে আসছে সেই মুকুন্দপুর থেকে দেবী মিউজিক প্রো। डायलॉग बजाने का शौक हो तो वही चुन्नू मुन्नू के सामने बजाया करो, अपने बाप के सामने नहीं। पंगा मत लेना हमसे, फाड़ के रख देंगे। स्टेटस रामचक से KGF मोबाइल